नाज़रीन, इमरान खान को बड़ा झटका, सारी बाजी ही पलट गई। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात सच साबित होने लगी। ये राहील शरीफ पाकिस्तान के नए निगरान वज़ीर आज़म, बड़े बड़े फैसले होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल में ऐसी खबर आ गई जिसने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान ने अपना नया प्लान सामने रख दिया जो किसी ने सोचा भी न था। नाज़रीन इकराम, रजीम चेंज के ऑपरेशन के नाकाम होने के बावजूद कुछ लोग अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के एक ग्रुप की पूरी कोशिश है कि अगले इंतखाबात में इमरान खान का रास्ता रोका जाए, इसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। इशारा मिलने के बाद ये चूं चूं का मुरब्बा एक्टिव हो गया है और खतरनाक खेल की इब्तदा कर दी है। इस भानमती के कुंबे ने मिलकर इमरान खान को गेम से आउट करने और माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। जोड़ तोड़, भड़के, इजलास और पर इजलास जारी। कैसे ये लोग इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं? रजीम चेंज ऑपरेशन में इस टब्बर को किसकी हिमायत हासिल है? नया वाशिंगटन प्लान क्या है? सऊदी अरब में क्या खिचड़ी पक रही है? और नवाज शरीफ को क्या क्या यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं? दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो इमरान खान को सियासत से बाहर करने के फार्मूले पर सोच सके। लेकिन जब इन्हें अंदाजा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रुप चाहता है कि किसी भी सूरत इमरान खान का रास्ता रोका जाए, उन लोगों ने रास्ता किसी भी तरह रोका और इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ साजिश के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। ये टब्बर जानता है कि इमरान खान के सामने इनकी दाल गलने वाली नहीं। पूरे मुल्क में एक ही जमात है कि जिसको विफाकी जमात कहा जा सकता है। पूरे मुल्क में इस पर अंधा इत्तेमाद करते हैं। लंदन से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं कि नवाज शरीफ को एक अहम शख्सियत की जन्म से अप्रोच किया गया और अगले इलेक्शन की यकीन दहानियां करवाई गई हैं। नवाज शरीफ की जन्म से न्यूट्रल्स के सामने मुतालबात की एक तवील फहरिस्त पेश की गई थी, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद और इसके बाद वज़ीर आला के इलेक्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिल्लत और रुसवाई के बाद मियां साहब की सारी अकड़ निकल गई। पहले इन्होंने कहा था कि वतन वापसी से काबिल तमाम केसेस फौरी तौर पर बंद किए जाएं। मरियम नवाज को पासपोर्ट दिया, लेकिन जब नवाज शरीफ को अंदाजा हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर इनके मुतालबात की फहरिस्त लंबी हो चुकी है, अब तमाम ने शराइत से पीछे हटकर अब इनका एक ही एजेंडा है कि इन्हें वतन वापस आने दिया जाए और इन्हें जेल में न डाला जाए। अगर ये मुतालबा मान लिया गया तो नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आ सकते हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ महाज आराई करना शुरू कर दी है, लेकिन दोहरी पॉलिसी पर अमल पैरा है। कुछ गालियां निकालते हैं तो कुछ मुआफिया मांगते हैं। अब इन्होंने मुल्की सलामती के इदारों में भी ये लोग दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ISPR भी कह चुकी है कि पाक फौज में कोई धड़े बंदी नहीं, जो फैसला आर्मी चीफ का होता है वही फौज का फैसला होता है और तमाम लोग इस पर अमल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। मौलाना फजल रहमान हर तकरीर में कहते हैं कि इदारे से कोई शिकवा नहीं है, मगर इदारे के कुछ अफराद से शिकवा है। कभी कहते हैं अटक पार से मुदाखलत हो रही है और ये लोग नाम लेते हुए ना जाने क्यों डरते हैं, हालांकि पूरी कौम जानती है कि इनका इशारा जनरल फैज की तरफ है। जनरल फैज पर उठने वाली उंगलियां इदारे के साख को इंतहाई मुतासर कर रही हैं, क्योंकि पाक फौज पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का जामन इदारा है। लिहाजा किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मजमूम मकासद के लिए कौमी इदारे की क्रेडिबिलिटी को दाव पर लगाए। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को रेस से बाहर करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर तरीन ग्रुप काम कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ-5 है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को न सिर्फ नाहल करवाया जाएगा बल्कि ताहयात नाहल करवा दिया जाए और PTI पर बैन लगा दिया जाए। अब ये पूरा टब्बर इलेक्शन कमीशन पर जोर दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना दे और इमरान खान को नाअहल करार दे। अगर ऐसा कर भी दिया गया तो खान सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनसे निमट लेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा और इससे फौरी रिलीफ मिल जाएगा। अगर इस पर PDM को इतनी जल्दी है तो इनके लिए खबर है कि इतनी जल्दी किसी भी सियासी जमात पर नहीं लग सकती। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन हुकूमत को पाबंदी के लिए भेजेगा, वहाँ से सदर और फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी हनूज दिल्ली दूर। इस प्रोसेस में बहुत वक्त लगना है, जबकि इस टब्बर के पास वक्त है ही नहीं। निगरान सेटअप लाने की तैयारियां हो चुकी हैं। पहले ये हुकूमत जाएगी, फिर निगरान सेटअप आ जाएगा और इस दौरान इमरान खान पर नाहली की तलवार चलेगी ताकि किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम का एहसास पैदा न हो। अगर इमरान खान की नाहली के बाद कोई बड़ा मसला पैदा हुआ तो निगरान हुकूमत से मदद ली जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट से मदद लेकर ये सारा खेल खेलेगा। लेकिन ये कोई भी मनसूबा बना लें, PTI की जो लहर पूरे मुल्क में चल रही है वो अब रुकने वाली। नाज़रीन, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े दबाव के साथ, बड़े प्लान के साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया या लाया गया। लेकिन बात वही है जिस पर अल्लाह ताला मेहरबान हो, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। जनाब, ये फैसला चंद घंटों में उड़ा दिया गया। हुक्मरान टोले की जितनी भी मेहनत थी इस पर पानी फिर गया। अब हम बताने वाले हैं कि फैसला आने के बावजूद बाजी इमरान खान के हक में आ गई और जिन्होंने जितनी मेहनत की है वो सर पकड़ के बैठ गए। फंसाना कप्तान को था, फंस ये खुद गए। आप इम्पोर्टेंट बात जो सुन रहे हैं, ये एक तो इमरान खान की नाहली के शोर बहुत किया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको नाहल किया। ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इन लोगों ने कहा कि इमरान खान
خان نے بیان حلفی یعنی ایفیڈیوٹ ہے جو کہ انہوں نے جھوٹ قرار دیا، یہ آپ کو غلط بیانی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جو یہ 60 سے زائد 68 صفحات پر فیصلہ ہے، ہم آپ کو ایک لائن پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ کر کے بھی بتائیں گے۔ عمران خان نے بیان حلفی جمع ہی نہیں کروایا، عمران خان نے صرف اور صرف ایک فارم 1 دیا، یا آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے انہوں نے صرف اور صرف ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ بیان حلفی ہوتا ہے، اوتھ کے اوپر ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ میرے نالج کے مطابق یہ ریکارڈ ہے، تو ان کا پہلا کیس اٹھتا ہوا نظر آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ان کی خواہش کیا ہے، کہ اس حوالے سے 62(1)F کے مطابق نااہلی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، آرٹیکل 62(1)F کے تحت عمران خان کے اوپر تاحیات نااہلی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا یہ کھیل ہے، یہ مکمل طور پر اڑا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کو ریس سے باہر کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور ترین گروپ کام کر رہا ہے۔ یہ گروپ آف 5 ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نہ صرف نااہل کروایا جائے گا بلکہ تاحیات نااہل کروا دیا جائے اور پی ٹی آئی پر بین لگا دیا جائے۔ اب یہ پورا ٹبا الیکشن کمیشن پر زور دے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنا دے اور عمران خان کو نااہل قرار دے۔ اگر ایسا کر بھی دیا گیا تو خان سپریم کورٹ میں جا کر ان سے نمٹ لے گا، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا اور اس سے فوری ریلیف مل جائے گا۔ اگر اس پر پی ڈی ایم کو اتنی جلدی ہے تو ان کے لیے خبر ہے کہ اتنی جلدی کسی بھی سیاسی جماعت پر نہیں لگ سکتی۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن حکومت کو پابندی کے لیے بھیجے گا، وہاں سے صدر اور پھر سپریم کورٹ، یعنی ہنوز دہلی دور، اس پروسیس میں بہت وقت لگنا ہے، جبکہ اس ٹبر کے پاس وقت ہے ہی نہیں۔ نگراں سیٹ اپ لانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، پہلے یہ حکومت جائے گی، پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور اس دوران عمران خان پر نااہلی کی تلوار چلے گی تاکہ کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام کا احساس پیدا نہ ہو۔ اگر عمران خان کی نااہلی کے بعد کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوا تو نگراں حکومت سے مدد لی جائے گی، جو سپریم کورٹ سے مدد لے کر یہ سارا کھیل کھیلے گا۔ لیکن یہ کوئی بھی منصوبہ بنا لیں، پی ٹی آئی کی جو لہر پورے ملک میں چل رہی ہے وہ اب رکنے والی۔ ناظرین، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شور شرابے کے ساتھ، بڑے دباؤ کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا گیا یا لایا گیا، لیکن بات وہی ہے جس پر اللہ تعالی مہربان ہو، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ جناب، یہ فیصلہ چند گھنٹوں میں اڑا دیا گیا۔ حکمران ٹولے کی جتنی بھی محنت تھی اس پر پانی پھر گیا۔ اب ہم بتانے والے ہیں کہ فیصلہ آنے کے باوجود بازی عمران خان کے حق میں آ گئی اور جنہوں نے جتنی محنت کی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھنسانا کپتان کو تھا، پھنس یہ خود گئے۔ آپ امپورٹنٹ بات جو سن رہے ہیں، یہ ایک تو عمران خان کی نااہلی کے شور بہت کیا گیا کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت ان کو نااہل کیا، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے بیان حلفی یعنی ایفیڈیوٹ ہے جو کہ انہوں نے جھوٹ قرار دیا، یہ آپ کو غلط بیانی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جو یہ 60 سے زائد 68 صفحات پر فیصلہ ہے، ہم آپ کو ایک لائن پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ کر کے بھی بتائیں گے۔ عمران خان نے بیان حلفی جمع ہی نہیں کروایا، عمران خان نے صرف اور صرف ایک فارم 1 دیا، یا آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے انہوں نے صرف اور صرف ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ بیان حلفی ہوتا ہے، اوتھ کے اوپر ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ میرے نالج کے مطابق یہ ریکارڈ ہے، تو ان کا پہلا کیس اٹھتا ہوا نظر آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ان کی خواہش کیا ہے، کہ اس حوالے سے 62(1)F کے مطابق نااہلی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، آرٹیکل 62(1)F کے تحت عمران خان کے اوپر تاحیات نااہلی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا یہ کھیل ہے، یہ مکمل طور پر اڑا دیا گیا ہے۔